नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मदनी मस्जिद अपनी जगह पे कायम होना शुरू हो चुकी है। ये मस्जिद का दरवाज़ा लग चुका है, ये इसकी तमीरात शुरू है। अब बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मस्जिद जो है दोबारा से इसकी तमीरात शुरू हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं कि ये मस्जिद की दीवारें बन रही हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब ये मस्जिद तैयार हो रही है। ये आप देख सकते हैं अंदर से ये इसके हालात हैं। ये चार दीवारी लग चुकी है। ये मस्जिद जो है ये तामीर हो रही है, क्योंकि यही मदनी मस्जिद एक बहुत अच्छी और बेहतरीन मस्जिद बनी हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये मदनी मस्जिद अपनी जगह पे मरी रोड के ऊपर, ये सामने मरी रोड है, इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब के मामलात इंतज़ामिया के साथ कैसे तय हुए हैं ये तो वही बता रहा था, वो इन्होंने कर दिखाया। आप ये देख सकते हैं कि ये वही जगह है, ये वही मदनी मस्जिद है, ये वही चीज़ है कि जो मस्जिद शहीद कर दी गई थी। इस मस्जिद पे एक अफरा तफरी पैदा होनी शुरू हो चुकी थी, जबकि इसको कैसे कंट्रोल किया गया। अगर इसे कंट्रोल किया गया तो बहुत अच्छे मामलात हुए हैं, बहुत खुशनुबी से, बजाय किसी नुकसान के। इंतज़ामिया भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ये इसमें आपको मस्जिद जो है मस्जिद तमीर है, इसकी जारी है। ये इतना बड़ा एरिया जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मदरसा भी था, मस्जिद भी थी, यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं और जो मौलाना साहब ने ड्यूटी लगाई है ये ड्यूटी अपनी सर अंजाम देने के लिए तैयार है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि काम जारी है, ये मस्जिद का काम जारी है। ये आप देख सकते हैं सब लोग लगे हुए हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं। कोई मज़दूर, कोई मिस्त्री नहीं है, ये अपने हाथों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को जब आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो अल्लाह आपके घर तैयार करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें अपना गुफ्तगू हो रही है चंद लोगों से। हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो इक़्तिदार में है, जहाँ पर भी है, उनको सख्त तकलीफ है दीन से और खाला रसूल की आवाज़ से। जुआनियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, जुआनियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, जुआनियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे। मेरे चारों सामने नौजवान आए हुए हैं, अपने कीमती वक्त से सारे वक्त निकाल कर आए हुए हैं। ये सिर्फ मौलवी हाफिज कारी की जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमानों उठो, जागो, आपके दीन पर हमला हो गया है, आपके दीन पर हमला हो रहा है। मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस में हमला हो रहा है। आप छोड़ेंगे कि आपके घरों तक बात आ गई है। अल्लाह का वास्ता है, उठ जाओ और मैदान में आ जाओ। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी जज्बात, इनके इंतहाई जज्बात हैं कि ये मस्जिद क्यों शहीद की गई, क्योंकि मस्जिद शहीद करना मुस्लिम ममालिक में ये कोई काबिल बर्दाश्त है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का काम जो है ये जारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मज़ीद में आगे चल के आपको भी दिखाऊंगा कि जब ये शहीद की गई तो उस वक्त मस्जिद के अंदर कौन था, कौन कौन लोग थे। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का इतना बड़ा एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पे मदरसा भी था और अपनी मस्जिद कि ये तमीरात जो है, पहले जो मस्जिद शहीद की गई, ये मस्जिद जो गिराई गई थी, ये सारा सीन वो मंज़र में आपको दिखा रहा। तो अब इंशाअल्लाह मस्जिद अपनी जगह पे उसी जगह पे मस्जिद जो है उन्होंने तामीर दोबारा शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा कैमरा बिल्कुल आपको मस्जिद की वो दीवारें दिखा रहा है जो दीवारें इब्तिदा में दीवारों से बुनियाद रखी गई है। इसी जगह पे जुम्मा अदा हुआ है, इसी जगह पे जुम्मा पढ़ने के बाद फिर फ़ौरन इसका संग बुनियाद रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ। ये जो मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया है, ये वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये उसी तरह मस्जिद मेराब, ये मेराब बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये मस्जिद का मेराब है। और ये नाज़रीन मस्जिद के अंदर के मंजर हैं, ये आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। ये सामने मरी रोड है,
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے بالکل مری روڈ ہے. مری روڈ سے آتے ہوئے ہر اس شخص کو نماز کے لیے یہاں پہ جو سہولت تھی، رمضان میں جب بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے یہاں پہ لوگ افطاری کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. راستے میں کہیں بھی مری، کشمیر، جہاں جہاں لوگ جا رہے ہیں یہ ان کے لیے راستے میں ایک مسجد بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ مسافروں کے لیے کوئی بھی آ کر اپنا وضو کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے، باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے یہ مسجد یہاں پہ تعمیر کی گئی تھی. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ 1953 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی، کہ 1953 میں مسجد بنائی گئی تھی. کہ کیا 1953 میں اور آج 2025 میں اس مسجد کو شہید کرنا یہ جو مسجد یہاں پہ پرمیشن کے بغیر یہ جو ہے مسجد بنائی گئی تھی، مدرسہ بنایا گیا. تو گرین بیلٹ پہ یہ مدارس، مسجدیں، اسکول وغیرہ وداؤٹ پرمیشن یہ بننی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب اسلام آباد بننے سے پہلے کی، جب یہ اسلام آباد تھا ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں تھا، یہاں ہوتا تھا ڈوگ نور خان، یہ اس کی مسجد تھی. اور یہ مسجد جو ہے یہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے جو بنائی تھی اسی کی جگہ پہ اسلام آباد بنا ہوا ہے. یہ اسلام آباد جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد ہے اور قدیمی مسجد ہے. یہ گرین بیلٹ تو بعد میں ہوا ہے. گرین بیلٹ پہ انہوں نے مسجد تو نہیں بنائی، مسجد بنی ہوئی تھی، انہوں نے گرین بیلٹ بنایا. بھائی جب مسجد بنی ہوئی ہے آپ گرین بیلٹ کیوں بناتے ہو اس کو؟ اور دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی کہ گرین بیلٹ پہ مسجدیں بننی چاہیے، نہیں بننی چاہیے. آپ آگے جا کے دیکھیں یہاں سارے ہوٹل ہیں وہ گرین بیلٹ پہ ہیں، ان کو شراب کے پرمٹ جاری کیے گئے ہیں، ان کو آپ نہیں روکتے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. سب لوگ مذمت کر رہے ہیں، ہندو بھی، کافر بھی، عیسائی، سکھ، سب لوگ مذمت کر رہے ہیں. اور انڈیا والے تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہمیں لعن طعن کرتے ہو، پہلے آپ اپنے ملک کی مسجدیں بچائیں. ہمارے ملک کی مسجدیں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اس کی مسجدیں آپ نہیں بچا رہے، اس کو آپ گرا رہے ہو راتوں رات 3 گھنٹے کے اندر. یہ تو مشہور تھا مسلمانوں کے بارے میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. انہوں نے اس کو الٹ کیا، 3 گھنٹے کے اندر راتوں رات مسجد شہید کی. قرآن مجید بھی بیچ میں تھے، سپارے بھی تھے اور مسجد کا تقدس پامال کیا گیا. اس کے اوپر امیر جمعیت علماء اسلام مفتی اویس عزیز صاحب نے اور وفاق المدارس کے ترجمان جتنے بھی ہیں انہوں نے آئی جی کے خلاف، ڈپٹی کمشنر کے خلاف اور جو جو اس میں ملوث تھے ان سب کے خلاف ایف آئی آر کیے، لیکن تھانے والے ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہے. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. صرف یہ نہیں کہ مولویوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، سب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا. یہاں پہ آپ کو مولوی نظر نہیں آئیں گے، عام عوام بھی آپ کو نظر آئے گی. اور یہاں پہ یہ انتہائی افسوسناک ہے، دردناک ہے. یہ جو انہوں نے کام کیا یہ کافروں والا کام کیا. مسلمان کوئی جو ہے وہ مسجد کو نہیں گرا سکتا. بہت شکریہ.